Bei níide caiga acht an bblion na hurling an chéad scarad Etlan ar Hallamh na Europa in Erfurt na Seanana. 7 hours across the Atlantic. Haring an cara idachas Jack Lynch shearer an real a chur écal ar winteri bunnan a posta ágal nuair a fóisiad. Bini an bblion a rugadh an tirisóir Eileen Dunne, agus caithí sí an tachtan seo imimicheanta sa leabhar náisiúnta ag scagan na nóchtán ón dáta cinúnach sin. An lá a rugadh me, go luath TG4.